पर मिसाइल से किए गए हमले। यूएई ने ईरान पर लगाया इल्जाम, ये हमला ईरान की तरफ से किया गया। अब यूएई ने ईरान से अपने तजारती ताल्लुकात खत्म कर लिए। ईरान की तरफ से आया है जवाब। ईरान ने साफ किया कि हमला की तरफ से नहीं किया। ईरान ने कहा ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। सवाल ये है कि आखिर यूएई और ईरान के दरमियान कौन पैदा कर रहा है कशीदगी? क्या इसके पीछे है इजराइल? देखेंगे इस पे पूरी रिपोर्ट। नाज़रीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं बात करूंगा यूएई और ईरान को लेकर के और पूरे मिडिल ईस्ट पर भी रोशनी डालूंगा, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो महज ईरान और यूएई का नहीं है, बल्कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अरब और अजम का है, शिया और सुन्नी का है, ईरान और इजराइल, ईरान और अमेरिका का। और इसी हवाले से इसका जायजा लिया जाएगा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के नामालूम हमले किए गए और उसका इल्जाम ईरान पर लगाया गया है। जी हाँ, यूएई पे 2 मिसाइल से हमले हुए। एक मिसाइल बाहर गिरा, दूसरा मिसाइल पानी पे गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले यूएई का कहना है कि पहले मुझे लगा ये शायद यमन की तरफ से हमला किया गया, यमन ने कोई अटैक किया, लेकिन गौर किया यूएई ने कि आखिर यमन हम पे हमला क्यों करेगा। फिर इसके बाद ये खबर आई यूएई से कि दरअसल ये यमन ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से हमला किया। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ईरान क्यों हमला करेगा? इस वक्त क्या वजह है, क्या सबब है कि ईरान यूएई पे हमला करेगा? लेकिन यूएई के पास जो इंफॉर्मेशन आई है, कहां से आई है, कैसे आई है, किसने ये इंफॉर्मेशन दी है, अभी इसका इंकशाफ नहीं हो सका। इसकी वजाहत और तस्दीक नहीं हुई है कि आखिर ईरान ने कब, कैसे और क्यों अटैक किया। लेकिन यूएई नाराज हो गया और नाराजगी की वजह से यूएई ने अपने तजारती ताल्लुकात ईरान से मुनक़ता कर लिए, इसकी खबर आ रही, ऐसा बताया जा रहा। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह का माहौल बन रहा था, तमाम तर कशीदगी के बावजूद ईरान जो है और ईरान के विदेश मंत्री वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची लगातार यूएई के साथ थे, यानी यूएई से राब्ता किए हुए, उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी तरीके से ईरान तमाम तर सूरत हाल के बावजूद सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से और ममालिक से सैयद अब्बास अरागची राब्ता कायम किए हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जनाब ईरान ने अटैक किया, तो अब इस पे गौर करने वाली बात है कि क्या इससे पहले इस तरह के हमले यूएई पर नहीं हुए, या इस तरह के गुमराह कुन हमले सऊदी अरब पे नहीं हुए हैं। और इसकी तस्दीक खुद सऊदी अरब और यूएई ने किया। आपको याद होगा जब जंग चल रही थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो उस वक्त इजराइल की तरफ से क्या बयान आया कि जब जंग चल रही थी तो इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया, अफसरान ने यूएई का दौरा किया, कुछ मंत्री भी गए थे। क्यों गए थे, क्या वजह थी? और ये भी मीडिया के जरिए कहलाने की कोशिश की गई कि यूएई ने ईरान पे हमला करने में मदद की। काफी हंगामा रहा, लेकिन बहुत जल्द यूएई ने इसकी वजाहत कर दी। यूएई ने कहा कि ये जो खबरें हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये जो खबरें हैं ये झूठी हैं, बेसलेस है, इनकी कोई सच्चाई नहीं है। ये बहुत क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको याद होगा कि कई कंपनियों पे, कई कारखानों पे हमले हुए थे सऊदी अरब में, और उसमें ईरान का नाम आ रहा था कि ईरान हमला कर रहा है। लेकिन जब वहां पे मोसाद के एजेंट पकड़े गए तो मालूम ये हुआ कि ये तो इंटरनल अटैक था और इसमें इजराइल शामिल है। ये खुद सऊदी अरब में हालांकि बाद में बहुत इसे गोलमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी खबरें चली। इसी तरीके का हमला आप ये देखिए कि
اسٹریٹ آف ہرمز میں بھی دیکھنے کی کہ پتہ نہیں کون حملہ کر رہا ہے، کس نے حملہ کیا اور کیسے یہ حملہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز نظر میں ہے امریکہ کی، ہر چیز نظر میں ہے اسرائیل کی، اور بھی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، یہ پتہ کیوں نہیں چلتا، یہ گول مول کیوں کر دیا جاتا ہے، اور سب میں ایران کو کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ خطے میں امن ہو۔ دراصل ان کا جو منصوبہ شروع سے رہا ہے کہ عرب اور عجم آپس میں ٹکرائیں، شیعہ اور سنی آپس میں لڑیں، جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ہم تماشا دیکھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے اور اسلحے بھی بیچیں گے، انہیں اسلحے بیچیں گے۔ آج وہ ماحول بالکل ختم ہو گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ نے سب کو محتاط کر دیا۔ اب عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جب اپنی مدد نہیں کر پا رہا ہے تو ہماری مدد کیا کرے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ نے تو اسرائیل کے لیے بھی کہہ دیا کہ بھائی اب ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب یہ کتنا صحیح ہے، کیونکہ امریکہ سے آنے والی خبروں پر بھی یقین کرنا بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، کہاں سے خبر آ رہی، کیسے آ رہی ہے، لیکن یہ خبر بہرحال وہاں کے جو سینٹ کام ہے وہاں سے آئی تھی۔ تو یہ صورتحال، اب ایران جو ہے وہ ہر جگہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کیا، ہاں ایران نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا پھر سے یا بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کے بیسس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اسی دوران اس پہ کوئی نہیں بول رہا ہے، ایک بھی بیان OIC کا نہیں آیا، GCC کا نہیں آیا، کسی عرب کا نہیں آیا۔ کل ہی ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ کیا؟ ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ دبئی ہمارے انڈر میں، اب اس پہ ہمارا راج ہے۔ دبئی کیا ہے؟ UAE کی راجدھانی ہے۔ اب آپ بتائیے، UAE کی راجدھانی پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اس سے ناراضگی نہیں جتائی UAE۔ ایران نے حملہ کر دیا، اس سے کہا تجارت اب ان سے نہیں ہوگی۔ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا اتنا بھی جواب نہیں دیا جا سکتا کہ ڈونالڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے؟ بھئی کوئی نقشہ بنائے اور کہہ دے صاحب پوری دنیا ہمارے انڈر میں تو ہو گئی، کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن ڈونالڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اب اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے بھی کہہ دیا کہ صاحب اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اب US کی ملکیت، اب US جو چاہے گا وہ وہاں پہ ہوگا۔ اچھا، اگر اتنا قبضہ ہے آپ کا تو آپ کے ہاں تیل اور گیس کی قلت کیوں ہے؟ وہاں باقی خوردنی اشیاء اتنی مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ پھر تو سارا سامان پہنچنا چاہیے، آپ کیوں نہیں لے جا رہے یہاں سے؟ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزاریے جہازوں کو، جہاں سے 130 140 جہاز پر ڈے گزرتے تھے روزانہ، آج وہاں سے 5-6 جہاز کیوں گزر رہے ہیں؟ آپ گزاریے، وہاں سے نکالیے۔ پھر ہاہاکار کیوں مچا ہوا؟ پھر آپ ایران سے بات چیت کیوں کرنا چاہتے؟ ایران سے سمجھوتا کیوں کرنا چاہتے؟ لیکن دراصل بات صرف یہ کہ ابھی جو سارا مسئلہ ہے وہ یہ کیسے اس خطے میں پھر جنگ ہو۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد UAE کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے گی، اور دوسرے جو یہاں پہ ملک ہے وہ بھی، کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا، غلط فیصلہ جو ہے وہ نقصان دہ ہو۔ سیریا سے بھی آپ دیکھیں، سیریا میں جس طرح سے اٹیک اسرائیل نے کیا، اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سیریا پہ ایران نے اٹیک کیا، لیکن ہاں جب سیریا سے یہ آواز آئی کہ صاحب وہ جائیں گے حزب اللہ کے خلاف، تب ایران نے کہا کہ پھر اتنی میزائل ماریں گے کہ محل تک نہیں بچے گا۔ اب یہ کہا ایران نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران قبضہ کر رہا ہے اسرائیل کی طرف۔
इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने या उसका प्रोपगंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, और खास तौर से इसराइल के जो वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो ये चाहते हैं कि इस तरह का प्रोपगंडा करके और इसकी न्यूज सर्कुलेट करके तो हमें जो अक्टूबर में चुनाव हो रहा है उसका फायदा हो जाए। ये पूरी कोशिश है, और ईरान से झगड़ा करा करके जो अब्राहम अकॉर्ड वाली बात है उसको फिर पटरी पे लाने की कोशिश है। यही वजह है कि सऊदी अरब और ईरान को कभी आपस में टकराव दिखाया जा रहा है, कभी यूएई और ईरान का टक्कर दिखाया जा रहा है, कभी बहरीन और कतर इनमें दिखाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये कि ईरान जो है बहुत दानिशमंदाना तरीके से चीजों की वजाहत कर रहा है, और यहाँ पर भी यूएई के ताल्लुक से भी ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है ये हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ है, हम पे ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हमला किसने कराया और इसके पीछे की वजह क्या है। बहरहाल ये यूएई और ईरान के ताल्लुक से जो गलत फहमी हमले के बाद, क्योंकि 2 मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल थे, ये हमले किए गए थे, तो अब जबकि ईरान ने मना किया है तो फिर ये बड़ा सवाल है कि हमला किसने किया, इसके मकसद क्या है। यूएई को भी चाहिए कि वो पहले इसकी पूरी ईमानदारी से जांच कराए, उसके बाद कोई फैसला ले। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएनसी न्यूज़ इंडिया।